शंकर सांग आपण भल भाव परिचय दवा कौन कहतु मो शंकर कौन किसी खबर पठे देह पा भल अच्छी तो आपड़ मो को तलू मत ठिया कौन कहू कथा कौन कहलु परिस्थिति बड़ साघात माने शंकर 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 पुल गोटे दुर्घटना कर कौन कहले शंकर पुल गोटे दुर्घटना करछथि मो शंकर कोन करछथि अरे कोना त कहि बाबू परिस्थिति बड़ साघात साघात देखो तू मो आपन पचास आपन कोन मो शंकर कोन करछथि हम बाबू अनति कहंतु कहंतु बाबू सोना सकाल में कहंतु परिस्थिति बड़ साघात कौन कहू कथा कौन सीधा बोली कौन माने कथा कौन की कौन कथा शंकर कैंपस 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 शंकर कैंपस सिलेक्शन होई चाकरी पाई आजा माने आ बेसी खुशी होंतु नै
झील को लव मैरेज करी घर को फेर बड़ सांगात आगे मैंने आउ डेरी करतुनी शीघ्र बंदापना थाली सद करतु हुए तो अल्प समय भितर से आसी पहुंची आसीजे कौन ये तो आसीगले परिस्थिति बड़ सांगात बापा जहाँ तो हमार कथा हो गलाड़ी मु जाऊची बंदापना थालीटा रेडी करके आरे बंदापना थाली सजाइबा घर कथा सेमानकर छाई जेमिति मो आखि सामना को आसे हे विष्णु अरे सेमान को जड़े दियो सेमान को पाई मो दंड द्वार ए रंडी बंध बना आलो आते बोलो बोलो पंगावला ठाई जुगाड़ कर भाई भाई लोग आसली अरे जाओ आओ पंगावला ठाई जुगाड़ करे कि आवश्यक नहीं गीता धरी घर में तुका सिसाई बाहर जा घरे कहूची माखी सामना को बताई जा अबे अरे कुलंगार एमिति काम करिबा करू ओदी के विष पी मरी जाई था चुप ए बाबा अरे कहा को बाबा का उठो मो भाई मरी गलू बापा आपण जमा डाकतुनी जहाँ तो हमारे कथा नहीं गलाय मु एथरा बहुरे घर भीतर जाउची जाओ निहाती अनएजुकेटेड मु देखुची हाई सोसाइटी मोड़ कल्चर ऊपर तोर टिके भी धारणा नहीं मुटा हाई सोसाइटी रो झियो मो हाथ को धरी कहला करना भीतर कुआ नहीं गला मझिया वो भूल नहीं गला हम स्त्री रो कथा कहला सहिता निहाती सेठी भाई मो तोलो को हाथ धरी तू ए ब्रह्मा भाई बच्चा हमें भूल नहीं अरे हमें स्वामी स्त्री से पाठ पढ़ी हेलो तू तो पाठ पढ़ी तू मछिया घर भीतर को ले गले और मम्मी मोटे नहीं कहूँ भाई ओ स्त्री पाठ कहूँ ये उठो शिक्षित लेडी मॉडर्न कल्चर झील को घर को नहीं बड़ा धक्का दे बाहर कर दिला दिलुक दिन तुम साहसटा बेसी बढ़ी गलानी अरे जते चाहेले भी से तुम बड़ भौज आ बड़ भौज होची मां समान आ बड़ भौज को के भी सम्मान दे जे से कथला कर तुम सिखी लो आइलो केमिति सम्मान दिया जाए सिखीती एमिति लगे आवाज चली जब कोठा पैरा को मुझे घुरा लागू जी भौज
ନଈକି ନେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆରେ ତୁ ସିନା କରିଯିବୁ ତୋ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ସେ ପିଲାଟାକୁ ମାରିଦେବାର ତୋର କି ଅଧିକାର ଅଛି? କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି ଭାଇ? ତୋ ଅଧିକାର ନେଇ ବଞ୍ଚିବି। କାହିଁକି ମୋ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବି? ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଘରକୁ ବାହା ହେଇନି। ମୁଁ କାହିଁକି ଅଲକ୍ଷରେ ମୋ ନେଇ ବାପ ଘରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବି? ଭାରି ବଢିଆ ମରିଗଲା, ଭାରି ବଢିଆ। ତମେ ତୁବେ କହିଲା କନା ମାମୁଁ ମାମୁଁ ନା କାମ ବେ ଏ ଶଳା ମୋ ଭଉଣୀ ଭିଣେ ଦିଟା ମରିଗଲା ଦିନ ତମେ ଦିଟା ପୁରା ଲଗାମ ଛଡା ହେଇଯାଇଛ। ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା ପୁରା ବେନ୍ତର ପାଲଟି ଯାଇଛ। ଭୁଲ କାହିଁ କରିବୁ? ଭାରି ବଢିଆ କାମ କରିବୁ। ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ ତତେ ଆଉ କେଉଁଠି ଜାଗା ମିଳିଲାନି। ଶେଷରେ ମୋ ମାମୁଁର ଗାଁ ପାଖରେ ଖାତିଆ ହୁଡାରେ ରାଇଫଲ ଚାଷ ନେଲା କରି ବଇଁଶୀ ବଜେଇଦେଲି। ହେଲେ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ତ ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଘରକୁ ଫେରି। ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ ତୁ କରିବୁ କଣ? କଣ କଲେ ମାମୁଁ? ତା ଭାଗ୍ୟ ସେ ଘରେ ରହିବ। ଭାରି ବଢିଆ। ଆଉ ତାର ସେ ବାପା ଗର୍ବ ସେ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ, ଏତେ ବଡ଼ ନିଦ ଅପବାଦକୁ ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦେଇ ପାରିବିନି। ବରଂ ମୁଁ ଏଇ ବାବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଭାରି ବଢିଆ। ଏ ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ଜାଣିଲା ସେ ଗାଁ ଛାଡି ପଳେଇ ଯା। ଏ ଗଲେ ସିଆଡେ ଏ ଗଲେ ବି ସିଆଡେ। ନାଇଁ ନା ମୁଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବାପା ମା ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାକୁ କେତେ ମମତାରେ ଯିଏ କରି ଆଉ ଜଣେ ମୋର ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି କହିଲ? ପୁଅକୁ ଛାଡି ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବାବୁ, ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଭାରି ବଢିଆ। ତାହେଲେ ତୁ ବି ଗୋଟେ କାମ କର, ତା ସାଥିରେ ତୁ ବି ଗାଁ ଛାଡି ପଳେଇବୁ। ଯଦି ମାମୁଁ ହିସାବରେ ଲୋକ ନିନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତି ମତେ, ତାହେଲେ ତମ ଦିଟାକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି। ସେଇଆ କର ମାମୁଁ, ସେଇଆ କର। ପାରୁଛ ଯଦି ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟାକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦିଅ। ଭାରି ବଢିଆ ହବ। କଣ କରିବୁ? ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା ମରିବୁନି ତ କରିବୁ କଣ? ଭାରି ବଢିଆ। ତୁ ମରିଯାରେ ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ, ତୁ ମରିଯା। ମୁଁ ଶଙ୍କରର ବଡ ଭାଇ କହୁଛି, ମୁଁ ମିତାକୁ ଆମ ଘରର ବୋହୂ କରିନେବି। କେମିତି ଭାଇ? ଶଙ୍କର ନୁହେଁ, ଶଙ୍କର ବଦଳରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁ। ଆଜି ଆଜି ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଭାରି ବଢିଆ। ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବାହାଘର ହବ। ଏ ବାହାଘର ଶଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ହବ। କଣ ଆଲୋ ଏମିତା ରାଜି ହେଇଯା, ରାଜି ହେଇଯା। ଆଉ ତୁ ରାଜି ଭାରି ବଢିଆ। ଆସନ୍ତା ତିଥି ଏ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଏ କଥାଟା ସତ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଥୟ ଧରୁନି। ଶୁଣେ ସେ ମାରୁତିଟାକୁ ଯେତେ କହିଲି ତୁ ଅଧେ କାର୍ ନେଇ ବାଣ୍ଟି ଦେ, ସେ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛି?
କଲା ମୋ କାମ ତ ମତେ ବୁକଉଛି ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କାହାର କେତେବେଳେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଇଣ୍ଡିକା ତୁ କିରା କହୁଛୁ ରେ କିରା କହୁଛି ତତେ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଗେଲ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଡିକା ତୁ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ରେ ରାଗିବିନି କାଇଁ ରାଗୁଛୁ ନାଇଁ ରାଗିବିନି ତୁ ନିଜେ କହିଲୁ ଏତେ ଗୁଡେ କାଳେ କୌଦ ମଣ୍ଡା ହବ ଇଣ୍ଡିକା ସେ କାହାର ଘଣ୍ଟା ହବନି ପାଇଁ ରହିଯିବ କି ଇଣ୍ଡିକା କହିଲୁ ଆମର ଏମିତିଆ କାହାର କେବେ ଘଣ୍ଟା ହବ ଏବେ ତୋ ଭଳିଆ କାମୁଡି ଚୋଟାକୁ କିଏ ବି ବାହା ହବ ବା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିଟି ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିବୁ ଏ କାହାକୁ ଅଧିକା ଦେଇଦେବୁ ହେଲେ ଜାଣିଛି ଇଣ୍ଡିକା ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ପ୍ୟାର କରୁଛି ଦେଖିଦବ ଯେ ଆରତି अरे तुम्हें कोई तो राइट है चाहिए अथवा तुम्हारे एते डाकुची सुने जाउनी अच्छा इंडिका कार गोटा कर केंदा गला ସାର୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଆଜି ସବୁ ସାରିଦେବି ଆରତି ସାର୍ ତମ କାମ କେମିତି ଗଲା এই ଦେଖିଲା ମୁଁ କଣ ସେ କାମ ବାକି ରଖିଛି ଏ କୁଲା ବାଉସା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାନୀକି ମୁଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇ ଦେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ଜଣେ ଶଙ୍ଖୁଆ ଓ ରୋଲ ପକାବେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିଦେଇଛି अच्छा माछ वाला और चिकन वाला मटन वाला हाइदर को जाई जान्छ मोर कैसे देखा करी रखू এই ଦେଖିଲା କେମିତି କହିବିନି ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ କାମଟି ସେ କାମଟା ବି ମୁଁ ସାରି ଦେଇଛି हां इंडिका ସାର୍ हमें टेंट वाला बाजा वाला बाण वाला को जणी तो ଆଜି ଜଣେଇଦେବି ସାର୍ अरे छोड़ो कहिला कोन आज जणे देबी अरे मु देखु जी तोर सब काम रे नेग्लेक्ट ସରି ସାର୍ ଆଜି ଦେଇଦେବି ସାର୍ ओके ଡ୍ୟାଡି ଡ୍ୟାଡି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମର ଆଜିକାଲି କିଛି ବି ମନେ ରହୁନି को कथा रे बा କୋଉ କଥା ମାଇ ଫୁଟ୍ बेबी अरे बाहर में थामले रही सब कथा भूली जाई तो ठीक प्लीज ठीक मने पकई दे ना माय गॉड डैडी आपण कोण কথা কথা ऐकला जी आपण या কথা ऐकला ना तमर मोर किसी डॅड पिटन खडा म्हणजे ओ माय गॉड वेरी सॉरी बेबी आई एम वेरी सॉरी हम से कथा भूली जाई थी अच्छा ठीक अछि तू आगे ले चल मु तो पछर जाउछी ओके जमार डेरी करिबनी तुम जे आसपा डेरी करबो ताले मु आगे दिबी ସାର୍ मारुति सर अरे देखु जो मझियो को अरे से जाई ता संसार केबे चलिबो मु खाली सही कथा भाबुची सतर सर आपण एते चिंता गोटाई बोले जे ना बहुत ऑलरेडी बढी चती ପରିସ୍ଥିତି ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଶିଳ୍ପପତି ସୌଭାଗ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘର ତ ये